Binitolek. Okay. Pwede natin ang atanso sa green pre ah. Di ako magra-ramps. Lamang kayo sa lane, sa ano mid ah. Just saying lang. Solid mag-lista. Pwede ka. Blue start, blue start. Tara, angatan nyo pre, ramps kaya ba? Okay lang din kung di kaya pre. Dito lang ako. Blue. Kala ko first blood na naman ako bird. Hindi, hindi. Pinilit ko lang. Get 3 lang yan. Ay. Repeat ah. Bye ka dad. Wala retry, wala retry. Tara nga. Pwede plikaran dad ah. Retry ka dad. Ito pa oh. Pabayan Johnson. Good dad. Wag na, wag na, wag na, wag na. Siya mag-third kahit wala, parehas kami wala retry. Mas malakas last hit ko pre. Legit, for real, for real. Okay lang. Kuha na third. Asar. Nice asar. Ay, ba't ako magkatapot? Mali. Pwede lang pa ganito ah. Tara, ikutan mo na yan. Di ako trade bre. Baka makapalo pa. Nag-red joy edad. Dad, chill dad. Maglilito siya. TPG ah, TP. Walang dash joy pre. Try ko. Napalaban ako, naipit, sorry. Uy, nausog. Okay lang yan, okay lang yan. Nakamit pa rin sila guys, palunga, ano. Dito nag-out na ako, kaya nyo na pala. Baka kasi di nyo mapatay. Okay lang yan. Sarap na ito G, lagi nakaluwi ah. Mabait ka rin ah. Kaya may pa ba na? Nice one, TP TP. Joy nga, Joy. Di ka pa umuwi. Very good. Medyo very good ka dun ah. Kaya mo zone Ford? Pok natin yan oh. Uroy ko, nawala ako pre. Wala. Ang sakit nila Ford. Ako nga din pare. Gito ala kaya kain no? Sablo ko Jay. Hindi yan. Lakas. Parang god yan ah.
Sige, Perd. O, dito ata si Tuklas. Ito nga. Medyo. Dash J, ulti rin. TP, Loy, oh. Zero damage tayo, Perd. For real. Torre na, do. Namsim, pare. Pwede ata pilitin eh. Kahit mag-Fury. Wala pa. Ito mula na. Layo ah. Load din na iba ko, pre. Paano na ang bading? Gaya, farm lang, pre. Lakas ng mga to, guys. Depable, ano? May Boscom. Tara kaya, Loy, oh. Na-retry ko. Kaya nasa top joy, guys. Tayo, Perd. Walang Fury. Matug pa. Okay lang. Tuloy double. Kaya na lang, shutdown yung pre 7-0. Grabe to si Emar ngayon, oh. Parang Diyos to, ah. Hindi kayo pinatay. Discipline siya, discipline. Kaya na lang, 7-0 shutdown, pre. For real. TPO na naman ako sa blue, pre. Okay lang yun, guys. Di pa nga tapos eh. Pinupusukan pa nga namin, guys. So guys, sumuko. Suko na ba kayo, guys? Pag sumuko na kami, tsaka kayo sumuko, guys. Nasa ramps. Ketal. Yun, titipi na. Buhay yan. Ay, pre, kuha ko Lord, pre. Uy, nakita ko, pre. Nag-retry. Nakita ko, pre. Wala TP, Yok TV. Diyan na, Yok TV. Depa lang. Gatat lang, oh. Paano papasok? May akay pa. Paano papasok sa akay yan?
Ano Joy Meister? Yaw man ng Joy Meister nila pare. Kalo counter yan. Hindi mo nga yan. Wala, patay ako eh. Pre sila pre, grabe to ah. Champion na to. Pinrisan title. Tinipin dalawang macho. Totoo rin na ata itong mga to. Nice skill. W yan, W. Hint ka lang sa ano yok. One hit. Kaya nata harapan to pre. Protect ka lang port kay yok. Abot ka pa ata Lord pre. Bata. De pa biyata to. Ano? Ano? Ano gagawin ko? Ano? Gagawin ko? Okay. Vision, vision. Yoko na. Kuha ko. Kuha mo. Okay guys, 5 month yan sito guys. Okay na, tipin na. Dalawang macho yan. Macho dancer yan. Ay, enchant na. Anin tayo niyang iri pre. Siyok. Sasayawan ka. Sasayawan ka niyang iri. Si side end guys, yung jungle, si side dash. Diyan, pawincan ka na. Side side. Diyan, pawincan na si Yok, 300. Boy ako pre. W ata to ah. W ata to nangyari ah. W yan guys. W ipet. Guys, W ipet. Joy ramps guys. Yun lang. Grabe, aggressive. Ano yan, JP? May enchant pa? Kaka-ult na ulit yan. Okay, Lord D. Hindi ko sure. Parang mahirap pa din. Ba't kasi ayaw pa ba niyang loy na yan? Egoist yung phosphor eh. Ayaw pa ba ng puta? Yeah, di pa talo, di pa talo. Di pa talo guys, malapit na.
Bawasan ko na kaya to. Tara na. Tara pre, bigyan na natin agad harap. G. Tinitip sa likod yung dalawang ano, barako, guys. Check nga dati lan. Tara tayo nga pre, naka-flowbot pre, sugal natin to pre. Oh, na-clear ko. Tara, bawas lord lang. Ano? Ah, okay. Jay likod. Yun lang, nag-choke. Tulog. Surrender na. Wala pa creep sa mid. Gago meron sa top. GG no. L Akay. Nice GTNC. Ana. Naganmit. Ano daw? Solid. Lag. Lagi ka lagi, no?